बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई। हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई। শখের মানুষ ত্যাগ করেছি বস, মনটা তো এই আমাকে দেখতে ভালো না, কিন্তু তুমিও কোনো বিশেষ সুন্দরী নাও বোন। আমি লাইক দিচ্ছি, কমেন্ট দিচ্ছি, লাইক কমেন্ট ব্যাক নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ নিয়ে কি ধনেপাতার চাটনি করে খাবো? কুকুরকে উপকার করবেন, দেখবেন রাত জেগে আপনার বাড়ি পাহারা দেবে। আর মানুষকে উপকার করবেন, দেখবেন সব থেকে মোটা বাসটা আগে আপনাকেই দেবে। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्यों तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुमने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरे हो गए क्या? बात तो सही है।